हरी हरी। मैं भी वह क्या कहे आपको, क्या क्या और कहे। तो श्री प्रभुपाद हमें 1975 की बात है, बम्बई में 1975 году Шрила Прабхупада प्रचार के लिए भेज रहे थे। отправлял मैं पुणे जाना था लाइफ मेंबरशिप प्रीचिंग के लिए। для того, чтобы तो जाने के पहले प्रभुपाद программой проповеди Life Member'ом वार्तालाप कर रहे थे вместе с другими преданными. Меня Шрила Прабхупад отправил, и कह रहे थे यही बात, перед этим Шрила Прабхупада कामना позвал нас. कहते कि ये जो он сказал, क्रिश्चियंस वगैरह होते हैं, христиане, उन्हीं का नाम लिया उन्होंने, वे भगवान के पास जाते हैं और отправляются ओ गॉड गिव अस आवर и डेली просят: ब्रेड, о Господь, дай нам наш хлеб насущный. हमें क्या दो, Бхагаван, дай нам роти, बड़ा पाव, масло и роти, чтобы нам было что поесть. Макхан, Макхан и роти. Шрила Прабхупада затем сказал: но Яшода भगवान को сама ब्रेड एंड बटर кормит хлебом и маслом Кришну. मांगती नहीं, भगवान она से не मांगती просит: नहीं है, о Бог, дай भगवान को мне, देती है, она сама кормит его. या भगवान маслом и मांगते भी хлебом. है। Кроме того, Кришна сам просит у माखन нее. भाव है तुम्हारा как ये Кришна говорит: पकवान और ये о мама, नहीं भाव है, मुझे अच्छा नहीं लगता мне не है нравится так. मैया, Твои блюда разные. माखन भाव है, Я माखन खिलाया люблю करो ना। масло. Дай мне масло. और फिर माखन की पूर्ति करती है, माखन खिलाती है, Итак, मама bread Яшода and butter кормит देती है। Кришну So this маслом. is the difference, Вот в Prabhupada этом कह разница, रहे थे। говорил Шрила Прабхупада. एक पार्टी भगवान के पास जाती Одна है, माँ ये दे группа दो, ये दे दो, отправляясь धनम к Богу, देही, просит: дай जनम мне это, देही, дай देही мне. देही देही, देते रहो। Давай, давай इसलिए нам भगवान, все. आप भगवान किस लिए, Иначе для अगर чего ты देने वाले Бхагаван, नहीं हो तो если ты не कैसे даешь? भगवान आप। Что ты за Бхагаван? तो ये Вот такое भेद отношение к है। Богу. Вот такая разница. बाबाजी वासना न को दाऊ डोला त्याहुनी आंधळा बराचमी। तुका म्हणे, तुकाराम महाराज कह रहे हैं, भगवान Карам Махарадж говорит: आप मैं अगर मेरे आँखों से पाप ही देखने वाला हूँ, या Если पाप вдруг के रूप какая-то греховная दृश्य форма, देखने वाला हूँ, греховный तो вид अच्छा какого-то है греха представь मुझे передо आप мной. अंधा बना दे। Пожалуйста, сделай меня слепым. आंधड़ा बरात में अंधा ही अच्छा, अंधा होना Для ही меня лучше अच्छा है। оставаться तो слепым. वही तुकाराम महाराज फिर कहते हैं, Вот такое म्हणे माझे हेची सर्व सुख состояние сознания, вот такой पाहिन уровень श्री сознания. मुख आवडीने। И тот же ये नहीं Тукарам कि Махарадж उनकी कोई говорит вот इच्छा это. नहीं है, Не так, что у него нет या никаких कुछ желаний. भी देखने की इच्छा नहीं Не так, что है। у него желание ничего не पापाची видеть. वासना नको दाऊ डोळा। Нет, он говорит, что если что-то греховное, रूप है, это форма, तो उसको मैं नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे меня अंधा ही побуждает к रखो। греху. Пожалуйста, वही сделай तुकाराम меня महाराज कहते, слепым. मुझे Тот же самый Тукарам Махарадж говорит: तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख, вот это. मुझे उस बात में सुख आनंद मिलेगा और दे भी दो। Пожалуйста, дай мне पाहिन счастье. श्री मुख आवडीने। मैं आपके मुखमंडल का, Постоянно चरण созерцать कमल का, красоту твоего лотосного лица. कर कटावरी ठेवनिया। ये मुझे दे दो, ये Дай मुझे мне, दे пожалуйста, दो। такое благословение. Созерцать красоту твоего лица. हर प्रातःकाल का, आज प्रातःकाल को भी तुलसी आरती के समय हम Мы каждое утро, и сегодня в गा том रहे थे, числе, поем во время Тулси Арати. मोरये अभिलाष विलास कुंजे दिवोवास, नयने हेरी बो सदा युगल रूप राशि। तो वह मोरई अभिलाष Морае हो कि कौन हो? О, ты что, преданный? И у тебя есть еще अभिलाषा Абхилаша? व्यक्त कर रहे हो, Проявляешь свои какие-то इच्छा की амбиции, अभिलाष желания? तुम्हारी शुरू हो गई। Ты что, со Окей, своим one. списком क्या है желаний к अभिलाषा? Богу тоже пошел? Давайте तो क्या है посмотрим, что अभिलाषा за желание भक्त की? бхакты.
Морай Абилаш. विलास कुंजी दियोवास। मुझे वास या निवास दो कहा। Пожалуйста, дай мне विलास возможность कुंजों में, विलास कुंजों жить में, в некунджах, राधा माधव в कुंज которых происходят лилы बिहारी, Рады и Мадхавы. या राधा माधव कुंज विहार करते हैं, ऐसे कुंजों में Пожалуйста, मुझे благослови меня वास मिले, обитать в निवास этих मिले। кунджах. हाँ, और भी कोई अभिलाषा है क्या? हाँ हाँ है। Что ты еще что-то хочешь? Да, да. युगल रूप राशि Продолжает преданный. Найне Хирибо Сада. सदैव Югала Рупа Раши. आपके युगल रूप राधा Благослови कृष्ण меня के रूप видеть की, прекрасную सौंदर्य की красоту एтой राशि, прекрасной उसका दर्शन пары करना Рады и चाहता हूँ Кришны. सदैव। युगल Югала रूप Рупа. राशि तो निरीक्षण नहीं हो सकते, Так, बस преданный не может सही быть इच्छा होनी चाहिए। без желаний. यह Моего दिव्य желания अलौकिक правильные, божественные, нематериальные. होती ही है, Вот такие और желания उसी को приветствуются. तो ऐसी इच्छा है वैसे जागृत भी करनी चाहिए, Кроме того, जगानी भी стараемся चाहिए। всеми силами пробудить в इच्छाओं को нашем сердце पूरा такие मिटाना желания. है। जीरो डिजायर से संभव Мы не можем и не ही хотим नहीं है, избавиться от желаний, क्योंकि сделать हम सजीव है तो себя हम जरूर шунья इच्छा ичай, то есть свободными. करेंगे। Обратите в अभी ноль वरदराज тенденцию желать. कांचीपुरम Я был однажды all the тоже way back in 85 की в बात है। 85 году, я тоже был в Варадарадже, в तो Канчипурне, वरदराज на कांचीपुरम Даршине जब हम पहुंचे तो Варадараджа, к которому все वहाँ के идут भगवान за желаниями, का за नाम है благословением. वरदराज। Само его वर देने имя वालों में говорит о том, что он राजा कहो, Раджа, king царь всех among the benedictors। Варада, तो тех, кто дает благословение, Вара. वहाँ हम वरदराज के समक्ष पहुंचे ही Так, थे, तो हमने когда мы सोचा предстали थोड़ा перед लाभ ним, उठाते हैं я подумал, что надо भगवान воспользоваться की этой उपस्थिति का। ситуацией, और ये что я здесь, वरदराज जो है на Даршине Варадараджа, तो ведь कुछ он исполняет वर желания. मांग ही लेते हैं। तो Я मैंने попросил у него, वरदराज я сказал, भगवान से Господь Варадарадж, प्रार्थना की, वर मांगा। вот моя молитва. हरी हरी या मेरा वर या मांग ये थी कि मेरे और जो गुरु भाई गुरु Я сказал, बहनें что हैं, мои духовные братья и कई сестры, सारे, कितनी सारी सेवा निभा रहे हैं, только на себя служение कितनी берут, सारी बड़ी बड़ी столько जिम्मेदारियां ответственности на себя взяли. उनको प्राप्त है, Им так повезло. किंतु मैं उतनी Но सेवा я नहीं не कर такой रहा удачливый. हूँ, У меня нет столько या ответственности, मेरी столько जिम्मेदारी служения. बहुत कम है, और मेरे गुरु भ्राता गुरु बहनों की तुलना में। По सравнению с моими братьями и हे сестрами. वरदराज, О, Господь, मुझ पर भी कृपा करो, пожалуйста, пролей на меня милость और कुछ और सेवा और и जिम्मेदारी дай мне больше служения, दीजिए। больше ответственности. ऐसी प्रार्थना करके हम आगे बढ़े, और И как только я फिर на следующий भगवान ने же ऐसी день, कृपा की, Господь такую милость пролил, पर फाड़ के что भगवान просто я утонул в этих सेवा और возможностях जिम्मेदारी देने लगे, служения и в ответственности और सारा за что-то. संभालना मुश्किल हो रहा Что мне था। стало даже трудно तो फिर वैसे मुझे पुनः снова пришлось वरदराज के पास к जाकर Варадараджу отправиться. प्रार्थना करनी पड़ी। बस बस Спасибо, बस все, बस, все, enough is enough। достаточно. Слишком много. तो वहाँ पर भी दो पार्टीज, एक तो वही थे द्वारका में, अर्जुन तो वहाँ थे ही, В Двараке было подобное. और फिर दुर्योधन भी आ गए। История, там тоже ये две महाभारत युद्ध के группы पहले की बात है। за благословениями О, к Кришне пришли. да, Одна я группа давно это चाहते Дурьодхана, थे другая группа это Арджуна, भगवान की सहायता, которые хотели получить поддержку भगवान Кришны ने в предстоящей स्वयं को битве दो на हिस्सों में Курукшетре. बांट दिया। И Кришна एक разделил हिस्से में себя на две नारायणी части. सेना होगी, Он сказал, что और вот दूसरे हिस्से में выбирайте. बस मैं С одной अकेला стороны रहूंगा। तो Нараяна Сена, целая армия, а с другой стороны я तो один. पहले Выбирайте. दुर्योधन को Дурьодхана इस मौका मिला, तो उन्होंने सोचा या नहीं भी он सोचा подумал, होगा, даже не думал,
ये लोग ज्यादा Такие सोचते भी люди नहीं, не думают много, rush, они просто бросаются. stop, think, Так что остановиться, रुको, задуматься, सोचो, सदसद विवेक का приложить उपयोग करो разум, और फिर कुछ निष्कर्ष तक पहुंचो। прийти к заключению. भाव वाले Нет, асуры так не मोड делают. ऑफ गुडनेस में चलता है। Все это для सत्वगुणी тех, होते ही кто वे в сатвагуне. रुक सकते हैं, सोच सकते Они могут हैं, остановиться, сделать चिंतन паузу, मनन कर सकते, обдумать все, कुछ मांग, после этого कुछ प्रार्थना कर сделать सकते हैं। вывод и уже попросить जैसे что-то. दुर्योधन ने नहीं किया Но तो Дурьёдана не так. शर्ट से Поступил он сразу. नारायणी सेना, Я хочу армию Нараяни Сена. ऐसे Татасту. ही हो। Пусть так и будет. Забирай. तो अर्जुन को बस कौन मिले? Арджуне что केवल भगवान осталось? मिले, केवल भगवान Остался मिले, всего лишь Бхагаван. ज्यादा कुछ नहीं मिला। И не больше. नारायणी सेना मिली बहुत, Дурьёдане. Нараяни Сена. चतुरंगी, Чатуранги चार Сена. अंग होते हैं, Не четырех рук. घोड़े पर सवार, Значит, те, кто रथ में सवार, हाथी पर пешие, सवार, और на पैदल चलने коннице, वाले ही होते। चार प्रकार на की еще सेना होती каких-то है, колесницах, चतुरंगी и так далее. सेना कहते हैं। Поэтому называют Чатур Анги Сена. तो इस प्रकार 4 बंटवारा вида हुआ और воинов. दुर्योधन И так это रात की было इतनी поделено. बड़ी अक्षोहिणी Кришну डिवीजन поделили. सेना, एक अक्षोहिणी डिवीजन सेना। Дурьёдана отправился просто с одной दुर्योधन ने Акшохини सोचा, "ऐ, воинов. Дурьёдана बेचारा अर्जुन थक गया, повернулся так. Ах, Арджуна, обманулся ты. मुझे तो И тут, सेना प्राप्त हुई и тут ты और इसको तो बस прокололся. एक व्यक्ति Я-то प्राप्त получил एक целую армию, а ты कृष्ण कन्हैया всего лишь लाल की। одного воина. से Одного воина दुनियादारी Кришну, चाहती है, Канай Лалу. भगवान को नहीं चाहती। Вот так вот мир хочет получить от Кришны, но не хочет самого Кришну. इच्छा से मुक्त नहीं हो सकते। ये बात वैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयि। Поэтому читание मुझे ये नहीं Махапрабху चाहिए, मुझे говорит, वो я नहीं не चाहिए, хочу मुझे ни वो это, नहीं ни चाहिए, это, धनम Надханам, जनम Наджанам, सुंदरीम, ни богатство, ни прекрасные मतलब भुक्ति नहीं चाहिए। Я не хочу бхукти, न धनम न जनम наслаждения. सुंदरिम, इसको भुक्ति कहते हैं। Данам, Джанам, Сундарим, все ओके, это भुक्ति नहीं तो называется मुक्ति तो ले бхукти. लो। Бхукти не хочешь, но तो फिर возьми мукти, चैतन्य महाप्रभु, освобождение. जन्मनी Ну, дальше. Что जन्मनीश्वरे, говорит Господь? Мама Джанмани, मैं जन्म लेने के я लिए तैयार готов हूँ, рождаться снова и मुझे снова. मुक्ति नहीं चाहिए। Это означает, что он не хочет мукти. पुनः тоже. पुनः जन्म हो ये भी मुझे готов. स्वीकार है, Снова и снова рождаться. मुझे मुक्ति नहीं Здесь चाहिए। желание мукти. तो कुछ तो चाहिए कि नहीं? так что же ты जन्म хочешь? जन्म ये भी मुक्ति भी नहीं Данам, चाहिए, Джанам तुमको не मुक्ति хочешь, भी नहीं мукти चाहिए। не хочешь. भक्तिर भवत भक्तिर Что ты хочешь? अहितुकी त्वयि। Ага, таки бхакти. Все. मुझे आपकी भक्ति चाहिए, Я хочу भक्ति चाहिए। только और беспримесно भक्ति चाहिए бхакти, मतलब служение कि тебе. क्या चाहिए? ये भक्ति से क्या प्राप्त होते हैं? कौन प्राप्त होते हैं? И кого мы обретаем? भगवान प्राप्त होते हैं। Обретая бхакти, мы обретаем और जब самого भगवान Бхагавана. प्राप्त हुए तो कोई Если у нас प्राप्त Бхагаван, что? करना बचता है क्या? Остается что-то, что мы не получили. भगवान प्राप्त हुए तो लक्ष्मी Если мы получили Бхагавана, संभ्रम सेव्यमानम, которому служат сотни тысяч Лакшми, लक्ष्मियाँ भी आ богинь गई। процветания, то процветание само आपको придет. नारायण भी प्राप्त हुए Если तो вы लक्ष्मी भी выбрали Нараяну, प्राप्त это होती ही значит, है। что с вами и Лакшми. इसलिए भगवान कहे हैं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर मामा। फिर जहाँ Как говорится в этой последней шлоке भगवान Бхагавад-гиты, और там, उनके где भक्त Господь, है वहाँ फिर там, где Его श्री преданные, भी है, там वैभव обязательно भी будет है, и Шри Лакшми, और वहाँ богатство, विजय и भी है, Вайбхава, वहाँ богатство, नीति роскошь, नियम का виджа, पालन भी होगा, победа, и нити, और फिर शक्ति нравственность, का प्रदर्शन भी и होगा। законность, справедливость, и तो इस шакти, प्रकार сила. हम
सीख सकते हैं कि из этого мы должны वरम न याचे, понять वरम न и याचे, запомнить. स्वामी कृतार्थोस्मिन् वरम न याचे, ध्रुव महाराज ने भी कहा। So every single devotee, हर भक्त, Каждый преданный, Друва Махараджа тоже, स्वभाव और स्वभाव всех преданных विचार का одинаковое. या उनकी इच्छा का प्रकार Выражение их желаний एक ही होता है, एक одинаково. ही प्रकार का होता है। भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, सकले अशांत कृष्ण Те, भक्त кто хотят наслаждений, निष्काम мукти, अतएव освобождения शांत भी। или сидхи, они всегда находятся в беспокойстве. Но мои преданные Сакале मांग Ашанта, करने वाली पार्टी है, डिमांड Атаева Ашанта, всегда спокойно. व्यक्त करने वाले, उनके प्रकार वैसे तीन ही प्रकार है। एक Так, तो существует три вида. या तीन प्रकार की कामना होती है। Желание मुक्ति की मुक्ति, कामना वन, желание मुक्ति की наслаждения, कामना टू, мукти, это два, это मुक्ति मुक्ति सिद्धि की कामना, наслаждение, освобождение, अष्टसिद्धियाँ इत्यादि की аштасидхи, कामना। это तो три. ये कामना करने वाली ये पार्टीज है, ये अलग अलग पक्ष те, है। кого और можно отнести в कृष्ण категорию भक्त निष्काम, материальных желаний, но Кришна Бхакта, उनके Нишкама, बिल्कुल они не хотят दुनिया ничего из वालों этих से трех बिल्कुल категорий. विपरीत भिन्न होते Их हैं। желания совершенно बाकी другого सब характера, पार्टी कामी है а все остальные और охвачены вожделением. कृष्ण भक्त प्रेमी होते हैं। Но Кришна Бхакта कहा तो охвачен निष्काम, премой. मतलब बहुत ही कामना Это नहीं вот все होती। равно, что Нишкама, देखिए, свободный वो от желаний. कामना से Нет रहित материальных होते желаний, हैं वो। उनकी कामना होती है потому что его желания другого भगवान характера. की सेवा, भगवत Его प्राप्ति, желания कृष्ण प्राप्ति связаны с हो Кришной, जहाँ с тем, чтобы обрести कोई Кришну. दे। तो जिसको भक्ति प्राप्त है उसको Вот это то, что भगवान भी мы प्राप्त है। поем каждое утро. Здесь Тот, кто शिव достиг जी के бхакти, पास जाते тот हैं обретает Бхагавана. और शिव जी को आशुतोष भी Идут за благословениями कहते Господу हैं। Шиве, которого जब зовут प्रसन्न होते Ашутош, हैं। потому что он удовлетворяется क्यों? быстро. Знаете почему? Он ему मुझे ये быстро, चाहिए, मुझे वो он быстро चाहिए। дает благословение. Знаете почему? तो शिव जी क्या चाहिए कि ले लो जाओ। Вот это значит, что ты хочешь? हरे कृष्ण Бери, हरे कृष्ण отправляйся. कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। И дальше ब्रह्मा повторяет बोले चतुर्मुखे Харе Кришна, Харе Кришна. कृष्ण कृष्ण हरे हरे। Брахма повторяет Кришна, Кришна, Харе Харе. पंचमुखे महादेव राम राम Панчамуха हरे हरे। Махадева, Рама, Рама, Харе Харе. तो शंकर अपने भक्ति में तल्लीन होना चाहते Он हैं, хочет, तो कोई आता है तो чтобы никто не отвлекал его от его चले бхакти. जा, ले लो, Если जाओ. кто-то приходит к нему, просит, मुझे- что возьми и मुझे убирайся, भक्ति करने दो, не мешай мне तो निपट заниматься लेते моим हैं। бхакти. लेकिन इस प्रोसेस में वो सब ठग जाते हैं। Так вот глупцы обманываются भगवान नहीं मिलते, и उनको не достигают भगवान Господа. की माया ही हाँ। मिल जाती है। Они получают лишь ये- иллюзию, майю. आत्मेंद्रिय प्रीति पार्टी कामी होती है और कृष्णेंद्रिय पार्टी Так, Акша, есть Бхакта. две большие категории. प्रेमी होते हैं। По большей तो वह части это हमें те, кто सावधान хотят रहना для चाहिए। себя, सदैव и те, кто хотят для और Кришны. watch out, Поэтому будьте देखना внимательны चाहिए हमारी и наблюдайте за собой, कौन सी इच्छाएं какие в нашем сердце желания, उमड़ आ रही है और какие желания всплывают в क्या क्या нашем сердце. इच्छाएं हो रही है। तो उसमें से सही इच्छा, गलत इच्छा, कृष्ण भावना भावित इच्छा या मायावी इच्छा, И при помощи Это- разума रोक टोक определите, какие желания सदा правильные, सविवेक какие बुद्धि से неправильные. विचार करके हमें Обдумывая это, सही निष्कर्ष तक выбирайте правильный पहुंचना путь. चाहिए। और हरी तो ये भी अभ्यास ही है साधकों के लिए। Это тоже практика अभ्यास ही для каждого преданного. the practice, Это форма практики, бхакти. ये भक्ति के लिए अनुकूल है, Вот это благоприятно для бхакти, ये भक्ति के लिए प्रतिकूल а है। вот это неблагоприятно для бхакти. तो जो अनुकूल है तो वह क्या करो, И что мы выбираем? तो स्वीकार करो। То, что благоприятно для бхакти. प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, И отвергаем प्रतिकूल है तो उसको пратикульяся. ठुकरा दो। То, что неблагоприятно.
हे उपाधि, ऐसी बातें भी शास्त्र में कही है। ये बात उपाधि, ये बात उपयोगी нас призывает बातें, Священное Писание. फायदा, आध्यात्मिक कल्याण, Выбирать जिन то, что बातों нам में на है, благо इस कार्य нашей में духовной है, इस жизни. इच्छा में है, इसको मेंटेन करना चाहिए। सार को गही रखे। Поддерживать это. और क्या? थोथा देई उड़ा है, जो सार है उसको संभाल के रखना चाहिए। और जो थोथा है, चौथा है, Так мы должны собирать и хранить ठुकराना ценное, चाहिए, а бесполезное से отметать. हरि उत्साहात निश्चयात धैर्यात तद कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात सतो वृत्ते षड्भी भक्ति प्रसिद्धति। तो ये 6 बातें हैं। Вот эти 6 इसमें принципов सिद्धि благоприятны для бхакти. सिद्ध परफेक्ट होंगे। Поэтому их мы принимаем. सूची है। И кроме этого, Госвами перечисляет जनसंगस्य लौल्यस्य षड्भिः भक्तिर विनश्यति। ये प्रसिद्धति одно он называет прасидати, то, в чем мы достигаем आचार्यों ने совершенства сиддхи, саханишчая дарет, энтузиазм, решимость и так далее, терпение. А остальные другие 6 неблагоприятных мы отвергаем. Такое наставление Рупа Госвами из Упадишамриты. Можете ознакомиться с этим. विचार करके हमारे सिद्धि या कल्याण उद्धार के लिए глубоко осмыслить это и научиться извлечь урок, научиться тому, как отвергать разрушительное для бхакти, принимать позитивное.